अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज अपनी वीडियो में वित्र की नमाज से मुताल्लिक बात करेंगे। वित्र सुन्नत मुअक्किदा है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उभारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलवित्रो हक्कु अला कुल्ली मुस्लिमिन, वित्र हर मुसलमान पर वाजिब है। अबू दाऊद और निसई की हदीस है। तो वित्र की नमाज के बारे में ही आज अपनी वीडियो में बात करूंगी। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वित्र का वक्त इशा की नमाज के बाद से फजर की अजान तक है और इसे रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना अफजल है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के सब हिस्सों में नमाज वित्र पढ़ी है। रात के शुरू हिस्से में, बीच के हिस्से में और आखिरी हिस्से में भी आपकी नमाज वित्र सहरी तक पहुंची है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। वित्र 1 रकात या 3 रकात या 5 रकात या 7 रकात या 9 रकात एक सलाम के साथ है। ये मुस्लिम और नसई की हदीस है। कम से कम वित्र 1 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 11 रकात है या 13 रकात है। आदमी दो रकात पढ़े और आखिर में 1 रकात पढ़े। अदना कमाल ये है कि 3 रकातें 2 सलाम के साथ हो या आखिर में 1 सलाम और 1 तशहुद के साथ हो। और सुन्नत ये है कि पहली रकात में सूरह आला, दूसरी रकात में सूरह काफिरून और तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़े। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे मेरे खलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत की थी और ये कहा था कि मैं इन्हें अपनी मौत तक ना छोड़ूं। हर महीना 3 दिन रोज़ा रखना, चाश्त की नमाज पढ़ना और वित्र की नमाज पढ़कर सोना। अगर 5 रकातें पढ़े तो आखिर में 1 तशहुद के लिए बैठे, फिर सलाम फेरे। और अगर 7 रकात पढ़े तब भी ऐसे ही करे। और अगर 6 के बाद तशहुद में बैठ गया हो और सलाम न फेरा हो, फिर खड़ा हो जाए और 7वीं रकात पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है। ये तरीका है वित्र की नमाज अदा करने का। अगर 9 रकातें पढ़े तो 2 मरतबा तशहुद में बैठे, 1 मरतबा 8 रकात पढ़ने के बाद बैठे और सलाम न फेरे, फिर खड़ा हो जाए और 9 रकात पढ़े, फिर दोबारा तशहुद में बैठे और सलाम फेरे। लेकिन अफजल ये है कि 1 रकात अलहदा तौर पर पढ़ कर ताक बना लिया करे, फिर सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा ये कहे, सुभानल मलिकुल कुद्दूस, सुभानल मलिकुल कुद्दूस, सुभानल मलिकुल कुद्दूस, और तीसरी बार खींचना है। बेहतर यह है कि तहज्जुद की नमाज के बाद वित्र पढ़े। लेकिन अगर इसे इस बात का खौफ हो कि वो रात में नहीं उठ सकेगा तो सोने से पहले वित्र की नमाज पढ़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, जो शख्स इस बात से डरे कि रात के आखिरी हिस्से में नहीं उठ सकेगा, वो रात के शुरू हिस्से में वित्र की नमाज पढ़ ले। और जिसे रात के आखिरी हिस्से में उठने की तमा हो, वो रात के आखिरी हिस्से में वित्र की नमाज पढ़े, इसलिए कि रात के आखिरी हिस्से में फरिश्ते हाजिर होते हैं और ये अफजल है। जो शख्स रात के शुरू हिस्सा में वित्र की नमाज पढ़ चुका हो, फिर रात के आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ना चाहे तो जफ्त रकातें पढ़े और वित्र न पढ़े, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 1 रात में 2 वित्र नहीं है। अबू दाऊद और तिरमिजी की हदीस है। वित्र की नमाज में कभी कभी दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत है, वाजिब नहीं। जो चाहे पढ़े और जो चाहे न पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है कि आपने वित्र में कुनूत पढ़ी है। वित्र में कभी कभी कुनूत पढ़ना मुस्तहब है। जो चाहे पढ़े और जो चाहे न पढ़े। बेहतर ये है कि छोड़ना पढ़ने से ज़्यादा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं कि आपने वित्र में कुनूत पढ़ी हो। मिसाल के तौर पर जब 3 रकात पढ़ ले तो तीसरी रकात में क़याम के बाद रुकू से पहले अपने दोनों हाथ को उठाए और ये कहे, जो दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा अहदिनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ला फीमा अतैत व किनी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मिन वालैत तबारकत रब्बना व तआलैत।
یہ دعا جو ہے ابو داؤد اور ترمذی سے ثابت ہے، اور یہ وہی دعا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو وطر میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، اگر آپ کو وطر کی دعا چاہیے تو آپ مجھے منشن کمنٹ میں کر دیجیے گا، میں آپ کو دعا بھیج دوں گی۔ بہت سی دعائیں ہیں۔ قنوت وطر کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر نہ پھیریں، اور قنوت ہمیشہ نہ پڑھیں بلکہ کبھی کبھی پڑھیں۔ وطر کے علاوہ دوسری نمازوں میں قنوت پڑھنا مکروہ ہے، الا یہ کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے، ایسی حالت میں امام آخری رکعت کے بعد اور کبھی رکوع سے پہلے فرض نمازوں میں قنوت پڑھ سکتا ہے۔ جو قنوت مصیبت نازل ہونے پر پڑھی جائے، اس میں کم زور مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے یا ظالم کفار کے لیے بد دعا کی جائے یا دونوں کیا جائے۔ اب بتاؤں گی کہ وطر کی قضا کرنا کیسا ہے۔ اگر آدمی سو جائے اور وطر نہ پڑھ سکے یا بھول جائے تو جب بیدار ہو، یاد آ جائے، اسے پڑھ لے۔ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان اگر اس کی قضا کر رہا ہے تو اس طرح پڑھے جس طرح عام طور پر اس کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر دن میں قضا کر رہا ہے تو طاق کے بجائے جفت نماز پڑھے، مثلاً اگر رات میں 11 رکعت پڑھتا تھا تو دن میں 12 رکعت پڑھے اور 2 رکعت پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز درد وغیرہ کی وجہ سے اگر فوت ہو جائے تو آپ دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے۔ مسلم کی حدیث ہے۔ آدمی کی سب سے بہتر نفل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے، البتہ فرض نماز مسجد میں ہی پڑھی جائے۔ اس طرح وہ نماز بھی مسجد میں پڑھی جائے جس کے لیے جماعت مشروع ہے، مثلاً کسوف اور تراویح کی نماز وغیرہ۔ جس شخص نے بلا عذر نفل نماز بیٹھ کر پڑھی، اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے اجر کے نصف اجر ہے، لیکن اگر عذر ہے تو اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والوں کے اجر کی طرح ہی اجر ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نفل نماز کسی عذر کی وجہ سے چت لیٹ کر پڑھے تو اس کو بھی کھڑے ہو کر پڑھنے والوں کے اجر کی طرح ہی اجر ملے گا، اور بغیر عذر کے لیٹ کر پڑھے تو اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے اجر کے نصف اجر ملے گا۔ جو شخص سفر میں ہو، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنی سواری پر وطر پڑھ لے اور تکبیر و تحریمہ کے وقت قبلہ کی طرف اپنا رخ کرے اگر ممکن ہو، ورنہ جس طرف بھی ہو اس کو سواری لے جائے ادھر پڑھے۔ جو شخص وطر کی نماز پڑھ لے وہ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھے، پھر رکوع کرنا چاہے تو کھڑا ہو جائے، پھر رکوع کرے۔ تو یہ تھی وطر کی نماز۔ وطر کی نماز کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو صحت اور سکون والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو صبر اور شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمت عطا فرما، اور ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ اور مرحومین کو مغفرت فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔